हेलो स्टूडेंट, आज आम दशम श्रेणी अर्थनीतिर द्वितीय अध्यायर चतुर्थ पाठ बेकारी विषय पढ़ा। भारत में बेकारी क्रमागत वृद्धि पाउछि और यह विकास एक मुख्य प्रतिबंधक अटे। स्वाधीनता परे 1951 रे प्रथम पंचवार्षिक योजना समय रे बेकारी संख्या थिले 3.3 नियुत। आमे भारत रे बेकारी को 3टी दृष्टिकोण विचार करि परिबा। प्रथमे भारत रे जनसंख्या तुलन रे श्रम शक्ति क्षुद्र, अर्थात श्रम शक्ति बा उत्पादनक्षम जनसंख्या मोट जनसंख्यार अति क्षुद्र अंश अटे। श्रम शक्ति कौन? कौनसी जीविकार नियोजित व्यक्ति और कौनसी जीविकार संधान रे थिबा व्यक्ति को देशर श्रम शक्ति बुझाए, अर्थात आम देशर कार्यक्षम जनसंख्या को आमे श्रम शक्तिर अंतर्गत करि परिबा। वर्तमान आमे पढ़िलु जे देशर श्रम शक्ति देशर मोट जनसंख्यार एक क्षुद्र अंश अटे। 1991 रे यह थिला 37.6%, जहाँ 2011 रे वृद्धि पाई 39.8% हैला। जातीय नमूना सर्वे बा नेशनल सैंपल सर्वे अनुसार देश में महिला श्रमिकों संख्या अति कम, यह 2011 रे 25.6% थिला। द्वितीय रे भारत में कार्यक्षम श्रम शक्तिर अधिकांश बेकारी और अर्धबेकारी अटंती। प्रथमे आमे जानिबा जे बेकारी और अर्धबेकारी कौन। बेकारी जड़े कार्यक्षम व्यक्ति जदि कौनसी उत्पादन कार्य नियोजित न थाए बा किछि रोजगार करू न थाए ताकू बेकारी कहा जाए। अर्धबेकारी काहाकू कहा जाए? जदि कौनसी व्यक्ति किछि दिन कौनसी कार्य नियोजित रही आउ किछि दिन कार्य करी न थाए ताकू अर्धबेकारी कहा जाए। एक आकलनरू जना जाए जे ग्रामांचल रे बेकारी श्रमिकों संख्या सहरांचल ठारू अधिक। किंतु काहेकि? भारत रे कृषि कार्य ऋतुभित्तिक होइथिबारु और देश में अणकृषि कार्यक्रमर विशेष विकास होई नथिबारु ग्रामांचल रे बेकारी संख्या अधिक। तृतीय रे श्रमिक मानकर उत्पादिका शक्ति कम। एही समस्यार दुईटी दिग रहिछि। प्रथमटी होछि परिमाणात्मक और द्वितीयटी होछि गुणात्मक। भारत रे जनसंख्या तुलन रे स्वल्प श्रम शक्ति को परिमाणात्मक दिग बोली कहा जाई पारे और श्रम शक्तिर कम उत्पादिका शक्ति को निजुक्ति समस्यार गुणात्मक दिग बोली कहा जाए। उन्नत देश मानकर श्रम शक्तिर उत्पादिका शक्ति तुलन रे आम देशर श्रमिक मानकर हाराहारी उत्पादिका शक्ति बहुत कम। एही पार्थक्यर कारण हेउछि कृषि पद्धति। भारत रे कृषि पाई पारंपरिक पद्धतिर व्यवहार हुए। उन्नत और आधुनिक जंत्रपातिर कम व्यवहार करा जाए। तेणु भारत चाषी उत्पादन मध्य अपेक्षाकृत कम। किंतु अन्य उन्नत देश रे उन्नत और आधुनिक जंत्रपातिर अधिक व्यवहार हुए, तेणु उत्पादन मध्य अधिक होइथाए। बेकारी विभिन्न प्रकार होइथांती। आस सेगुड़िक विषय जानिबा। बेकारीर प्रकारभेद। बेकारी को 5 प्रकार रे विभक्त करा जाय पारे। ऋतुकालीन बेकारी, प्रच्छन्न बेकारी, संघात जनित बेकारी, संस्थानीय बेकारी और प्राविधिक बेकारी। प्रथमे देखिबा आमे ऋतुकालीन बेकारी। भारत भली कृषि प्रधान देश रे लोके कृषि व्यतीत अन्य समय रे कौनसी काम पाई न थांती। एहाकू ऋतुकालीन बेकारी कहा जाए। भारत भली कृषि प्रधान देश रे ए प्रकार बेकारी संख्या अधिक देखा जाए। एहार कारण आम देशर कृषि मौसुमी वायु प्रवाह उपरे निर्भर करिथाए। आम देश रे जलसेचित जमीर परिमाण मध्य बहुत कम। एहार फलस्वरूप ग्रामांचल रे कृषि क्षेत्र रे कार्य करुथिबा श्रमिक माने केवल कृषि कार्य पाई अनुकूल समय छड़ा अन्य समय रे बेकार रहिथांती। द्वितीय रे प्रच्छन्न बेकारी। गोटे कार्य रे आवश्यकता ठारू अधिक श्रमिक नियोजन हेबा, अर्थात बलका श्रमिकों को कार्यरू बाहर करदेले मध्य उत्पादन रे कौनसी प्रभाव पकाए नाही। ए बलका श्रमिकों को प्रच्छन्न बेकारी कहा जाए। यह मुख्यतः ग्रामांचल कृषि क्षेत्र रे देखा जाए। तृतीय रे संघात जनित बेकारी। शिल्प क्षेत्र रे नुआ पद्धति और प्रजुक्ति विद्यार विकास हेतु अनेक द्रव्यर चाहिदा कमी जाए, तेणु ताहार उत्पादन मध्य बंद हो जाए।
ଯାହାଫଳରେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରି ଦିଆଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିବୋର୍ଡ଼ର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ଟାଇପରାଇଟରର ଚାହିଦା କମିଗଲା। ତାପରେ ଟାଇପରାଇଟର ତିଆରି କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଶ୍ରମିକ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ହରାଇଲେ ଓ ବେକାରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଶିଳ୍ପରେ ଉନ୍ନତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଏ ପ୍ରକାର ବେକାରୀ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ ସଂସ୍ଥାନୀୟ ବେକାରୀ। କୌଣସି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ବଳ ଓ ପୁଞ୍ଜିର ଅଭାବ ହେତୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଅଥବା ସେମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ସଂସ୍ଥାନୀୟ ବେକାରୀ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ୍ଷତି ଘଟେ, ପୁଞ୍ଜିର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ, ତାପରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଛଟେଇ ହୁଏ ଓ ବେକାରୀ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଭାରତ ଭଳି ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶରେ ଏ ପ୍ରକାର ବେକାରୀ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ ପ୍ରାବିଧିକ ବେକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରମିକ ବଦଳରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କିଛି ଶ୍ରମିକ ବେକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାକୁ ପ୍ରାବିଧିକ ବେକାରୀ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କିଛି ଗୋପାଳକ ନିଜ ଜୀବିକା ହରାଇଥାନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପ୍ରଚଳନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ କିରାଣୀ ନିଜ ଚାକିରି ହରାଉଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ। ଭାରତ ଏକ ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଥିରେ ଅନେକ ଯୁବକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାବିଧିକ ବେକାରୀ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ବେକାରୀ ସାଧାରଣତଃ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ସହ ଅଧିକ ନିୟୋଜନ, ଶ୍ରମିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ତାଲିମ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ କେନ୍ଦ୍ର, ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଅଧିକ କଳକାରଖାନା ଓ ବୈଷୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ NREP, RLAGP, ଟ୍ରାଇସନ୍, SEPUP, SEEUY, JRY, NRY, EAS, PMRY ଓ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। Thanks for watching and must comment if there is any doubt and please like, share and subscribe. Thank you.